Bonjour, mes stagiaires. On va entamer maintenant les cas pratiques concernant le marketing. L'objet de cet EP, c'est d'assimiler et de faire vous-même les cas pratiques concernant le marketing. Maintenant, on va liser l'exercice pour répondre. La société Man Col cherche à lancer une nouvelle gamme de produits sur le concept bio destiné aux jeunes mamans, couches, lait, crème hydratante. Sans parler du prix de vente pour le moment, il vous demande d'évaluer le marché potentiel ainsi que l'accueil qui peut être fait à ces produits. Et je recommence de lire. La société Mancolaire cherche à lancer une nouvelle gamme de produits sur le concept bio destiné aux jeunes mamans. Les couches, les laits, les crèmes, les hydratantes, tout ce qui concerne les bébés. Et son maman. Sans parler du prix de vente, pour le moment, il vous demande d'évaluer le marché potentiel ainsi que l'accueil pourrait être fait de ces produits. En lançant une nouvelle gamme de produits qui est destinée aux jeunes mamans, ça veut dire aux femmes. Sans parler du prix de vente. Le prix de vente. Essayez d'évaluer le marché potentiel ainsi que l'accueil peut être fait. Je vous quel est le problème marketing de la société ou quelles sont les sources d'information qui permettent d'apporter une réponse aux dirigeants mamans corps. Il y a les sources d'information, essayez de répondre à cet exercice. Essayez de répondre à cet exercice. Travaillez, prenez la peine. Prenez la peine. Et bien, lisez l'exercice deuxième fois, troisième fois, expliquez les mots et les apprendre. Après, répondez à rédiger. Essayez de rédiger les réponses pour juger vous-même. Essayez de répondre. Et attention. Il n'y a pas de concept difficile ici. Il n'y a pas de mot difficile. Le cliché climat, ça va ici. Faites attention. Et dans la société, cherche à lancer une nouvelle gamme de produits. Des produits qui sont bien la femme jeune. ما نتكلموش على البري ولكن essayer نشوفوا le marché potentiel ainsi que l'accueil qui pourrait être fait à ces produits. واش الناس تبغي هذا البرودوي لا ما تبغيش. إذا quel est le problème؟
إذا كاين البروبليم إذا شنو هو واحد ليدي هي ديال برودوي نوفو بور ديناميز. إذا كاين واحد البرودوي نوفو. دوزيامون اش كتسواد وكاين طوندون الديفلوبمون ديال الكلمات بيو ديفلوبيوها. إذا المشكلة كول سواد فيريفي لا بيرتينونس دو سي دو notions ou de ces deux points sur le marché. Et donc, le marketeur est cherché et obtenir les informations fiables. Pareil, il chauffe les informations fiables, باش يدرس هادشي d'une façon développée de la gamme de produits. وهادشي على حسب الكليون à toucher. باش يريبوندي à ces questions ماشي يطرح يشوف باش يجاوب على هذا السؤال. Quels sont les composants du marché؟ شكون هما الكليونتيل ديال هاد البرودوي دو غام؟ شكون هما الكونكورون؟ Quelle est la valeur concurrentielle de la VAR؟ Quels sont les facteurs du succès sur le marché؟ إذا هذا هو l'identification du produit. الشركة هنا شنو باغية دير؟ غتشوف الديفلوبمون ديال البيو وماشي تاخا برودوي نوفو باش ديناميزي لا مارك. إذا هذا هو البروبليم. إذا هنا خصك تبحث على المعلومات. إذا المعلومات كتكونسيرني المارشي. إذا تشوف شكون لي كونكورونس، تشوف المارشي، تشوف لا كليونتيل، تشوف لا كونكورونس اكسيتيرا. ها هو لا ريبونس. جو فو ريبوند. شتي؟ إذا البروبليم هو هذا. كاين دو شوز. ديفلوبي واحد الكونسيبت البيو وماشي تشوف ديناميزي développement, dynamiser la marque à partir de la création de nouveaux produits. Et نشوفوا les sources d'information. إذا شنو les sources d'information اللي تشوف؟ إذا فهمناها هي information documentaire وماشي information هذه documentaire soit interne soit externe وماشي تشوف الرأي ديال لي فوندور وتشوف ليستوريك دي فوندور واش كيشريو منا بعد هادو لي برودوي. يعني بزاف د لي زانفورماسيون. إذا ابارتي دي زانفورماسيون اكسترن وتقدر تشوف شي فورماسيون ديال ايتود بيرمانون. إذا فوالا لا ريبونس. في اتونسيون ها هو حاولوا. إذا حاول تديفلوبي باش تشدو مجموعة د لانفورماسيون. حاول ديفلوبي الجواب. إذا شنديرو أبارتير دون إيدي. أبارتير دون إيدي برودوي نوفو pour dynamiser la marque et d'une tendance de la société souhaite vérifier la pertinence de ces deux points face au marché. Et dans le marketeur de la société cherche à obtenir des informations pour engager de manière plus approfondie les travaux de développement de la gamme de produits. Ça مجموعة معلومات باش développer la gamme de produits et sont en fonction de la cible de client à toucher. باش تجاوب على هذا السؤال وباش encadrer les cas ماما كول doit effectuer sur la situation. إذا قلناها كنحددوا l'objectif وكنصاحبوا l'analyse et se fixer les objectifs quantitatifs et en 5. كنشوفوا الجواب دائما quels sont les composants du marché, qui pourrait être la clientèle des produits de gamme, quels qui pourraient être les concurrents, quelle est la valeur de l'offre, quels sont les facteurs clés du succès sur le marché. نحاول نديفلوبي الجواب ديال السؤال باش تكون عندكم minimum de connaissances pour répondre à l'examen. يعني les idées essentielles. لأن السؤال شنو طالبنا؟ البروبليم هو الديفلوبمون دو يشوفوا تيستيو يشوفوا لا بيرتينونس ديال دو بوين اسونسيال. واش كاينه ديفلوبمون دو بيو كلمه البيو وماشي يشوفوا
البرودوي لاكسيبتابيليتي ديال لي برودوي نوفو باش يحاولوا يديناميزيو لا مارك. بالنسبه لا ريشيرش دانفورماسيون احنا لكم كاين فورماسيون انترن اكسترن، كاينه لا فورماسيون بريمير سكوندير. المهم dans une phase pré-lancement de l'offre, Mamacode doit se fixer un plan de recherche d'information. خاصها تصاغب البلان باش تبحث على المعلومات. Dite secondaire, ces informations donnent une tendance mais doivent être complétées par un programme d'effectuer plus fin pour obtenir des données primaires. وتصاغب واحد البحث الراسة باش تاخذ des données primaires adaptées au problème de marketing هذا ملائم مع البروبليم اللي عندنا. On cherche dans ce cas aussi bien des informations quantitatives que sous-disponibles pour accueillir. كاينه les informations de interne externe بحال les enquêtes بحال les informations issues d'articles de presse وعندنا les échantillons permanents الباميل والبارومتر راحنا expliqué في l'étude de marché. وكاينه les informations récupérées, le montant des vendeurs, l'historique des ventes, les anciens résiers. Les enquêtes peuvent être complétées en fonction du budget. نقدر هاد les enquêtes نكملوها suivant le budget par des séances d'observation sur le consommateur, l'expérimentation et les réunions du groupe. إذا هذا هنا نموذج ديال الجواب ديال السؤال، ولكن راهم ديفلوبي علاش باش تفهموا الكور ديالكم. إذا s'il y a des questions posez-la. دابا نشوفوا واحد السؤال جواب صعبناه البارح غنحاولوه نفهموه. إذا نشوفوا l'exercice 2. Vous êtes nouveau stagiaire dans un cabinet d'études marketing. Vous avez lu dans une étude de marché la phrase suivante. Les résultats sont vrais avec un seuil de confiance de 95% et un intervalle de confiance plus ou moins de 3,5%. إذا البارح عطيتكم تانتربريتيو صاغبتو هاد الجملة، دابا أنا عطيتكم هاد الجملة وانتوما تجاوبوا على الأسئلة. Votre patron vous pose la question suivante. Quelle est la signification de cette phrase? À quel monde d'échange fait-elle référence? Quelle est la taille de l'échantillon dans cette enquête? إذا شفتي الأسئلة كتعاود بطريقة أخرى. Il faut assimiler le cours. كنحاولوا تاخذوا المعلومات. إذا نعاود الآخر باش نخليكم تفكروا. Vous êtes nouveau stagiaire dans un cabinet d'études marketing. Vous avez lu dans une étude de marché la phrase suivante. Les résultats sont vrais avec un seuil de confiance de 95%, un intervalle de confiance plus ou moins de 3,5. Travail à faire. Votre patron vous pose la question suivante. Quelle est la signification de cette phrase? Mais entre guillemets, à quel mode d'échantillonnage fait référence? إذا قلنا لكم كاين أنواع d'échantillonnage، قلنا probabiliste et non probabiliste وكل وحدة فيها بزاف، وقلنا لكم HHA. دابا ها هو السؤال نشوفكم واش كتقراو. و quelle est la taille de l'échantillon de cette enquête déterminable la formule la séance dernière. حاولوا تفكروا. Fais attention. حاول على الأقل. Fais attention.
نعاود قال لي أنت un nouveau stagiaire في الكابيني ديال الماركتينغ. في l'étude de marché, la phrase suivante. Les résultats sont vrais avec un seuil de confiance de 95%, un intervalle de confiance de plus ou moins de 3,5. قال لك travail à faire. Quelle est la signification de cette phrase? À quel mode d'échantillonnage fait-elle référence? Quelle est la taille de l'échantillon dans cette enquête? Le seuil de confiance 95%. Le seuil de confiance 95% indique شنو كتعني على حسب قلنا بأن كاينة كيليا 95% de chance pour que l'échantillon soit représentatif de la population mère. إذا كاين 95% de chance باش l'échantillon تكون كتمثل la population mère. عقلوا عليها. شحال لا ريبونس دو ريبونس؟ ما عطيناش لا ريبونس دو ريبونس، غناخدو 50% 50%. إلا كان عطينا واحد لا بروبورسيون 30 حنا نديرو 70 30 70. ملي ما كيعطيناش ديما كنديرو 50 50. إذا شحال عندنا بلوز أو موان 3,5 يعني نديرو 50 ناقص 3,5 و50 زائد 3,5. إذا تعطينا 46 ونص و53 ونص. هذا هو الانترفال دو كونفيونس. راح درسناها وسخبناها. ردوا البال، فيها اتونسيون، ردوا البال. إذا البارح لي زيكزيسيس راهما جو ريكومونس وسجلتهم عاوتاني. اون نوت اكسبليكاسيون نتوما دومونداتوها قلتو الصوت ما كاينش لأن كان البروبليم دو كونيكسيون. حنا صاحبناها وعاودناها، حاولوا تليزيوها. إذا شني عندنا 95%. شنو عندنا 95% دو شونس بور كو ليشونتيون سوا روبريزونتاتيف دو لا بوبولاسيون مال. وشنو قلنا ما كاينش لا بروبورسيون. إذا كنحسبوا 50. إذا هو عندنا ان انترفال دو بلوز او موان دو 3,5. صافي دير 50 زائد 3,5 تعطينا 53,5 و50 ناقص 3,5 تعطينا 46,5. هذا هو première réponse. Deuxième question, deuxième réponse. À quel mode d'échantillon fait-elle référence? إذا شنو l'échantillon اللي غنصاحبو؟ غنصاحبو l'échantillonnage aléatoire وما قالناش l'explication لأن باش نحسبو minimum غيكون aléatoire. إذا la taille de l'échantillon قلنا البارح n est égal alpha à la puissance 2 multiplié par p 1 moins p sur e. E هو ديك 3,5 و50 50 هي ديك بي ناقص 50 هي بي الفا 2 قلنا ايتيغال 2 البارح قلناها. اذا كتعطينا تو اي كالكول في. حنا نقراو لا ريبونس ونشوفوا الكالكول. اذا بروميير كيسيون. إذا le problème posé est celui de la représentative de la l'échantillon, le seuil de confiance 80 indique qu'il y a de chances pour que les gens soient représentatifs de la population. إذا هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. أي أنا حاول. وهذا هو دائما كيديروه الكورامون يوتيليزي في لي زيتود ماركتينغ. هذه زيد معلومة. L'hypothèse la plus défavorable correspond à une répartition de P1 moins P 50%. لأن ما عطاناش هذه كنديرو 50 وكنزيدو عليها بلوز او موان وكنحصلو على الانترفال دو كونفيونس اللي كيساوي 53.5 و46.5. نشوفو الدوزيام كيسيون. قلنا إذا عندنا ليشونتيون
عندنا لو كالكول دو لا تاي دو لاشانتيون عندنا جوج دائما جوج ملي كتكون او كاري وخمسة وصفر فاصلة هي 50% و 50% و او هي قلنا 3 شنو قلنا في ليكزيسيس دابري ليكزيسيس جو بونس بان عندنا تلاتة فاصلة خمسة هي 0.035 au carré. إذا tout calcul fait غتعطينا 816. ريبوندي par vrai ou faux. نشوفكم هادي. حاولوا هادي بلا ما نكسبليكيها حاول تجاوب على هاد الأسئلة. Ah oui, non. جاوبوا. شوفوا راسكم واش فاهمين الكود واش اسيميلي الكود. حاولوا تابي دانيال تابي في لي 3 سيكونس اللي درناهم ان شاء الله. دوما اون فا نهار السبت انا كنقولها لكم وكنعاودها لكم عندكم ا ديستانس ونصاحبوا une autre séquence, c'est la politique du produit. Et attention. إذا نجاوبوا une étude qualitative mesure le nombre de consommateurs satisfaits par un produit. étude qualitative كتجاوبناش على لو نومبر ما فيهاش العدد. إذا نو حطوا البال نو نو. إذا قد نجاوب فري فو نجاوبوا فو. Deuxième phrase. Une étude qualitative mesure le degré de satisfaction des consommateurs par rapport à un produit. Quantitatif, oui, mesure le degré. إذن l'objet ديال هذا هي ندير شي نوسيون نفهموهم. étude. لا سمحوا لي هذه ماشي كاليتاتيف، هذه إلا خليتها كاليتاتيف فوق، ولكن أنا كان عندي كونتيتاتيف. كونتيتاتيف ميجور ها هو. إلا كانت كاليتاتيف غتكون فوق، ولكن كونتيتاتيف فري. هاو ردوا البال. السؤال اللي لا فراز اللي موراها pour connaître les caractéristiques et les besoins de la clientèle, il faut au préalable connaître l'évolution du marché. Et ما كاينش واحد العلاقة بين l'évolution du marché و les caractères et les besoins de la clientèle. إذا هذه الجملة فوق ماشي كيف. إذا نشوفوا دي pour connaître les caractéristiques et les opportunités du marché, il faut comprendre le profil et les motivations d'achat. باش نفهموا les caractéristiques et les opportunités خلينا نفهموا le profil et les motifs d'achat des consommateurs. إذا باش نفهموا connaître les caractéristiques et les opportunités du marché خلينا نعرفوا le profil et les motivations d'achat des consommateurs. فري ولا بد باش نفهموا المارشي راه خلينا نفهموا الكونسوماتور.
Pour évaluer la notoriété et l'image de l'entreprise, il faut apprécier la connaissance et la perception des produits par les consommateurs. Il faut apprécier la connaissance et la perception des produits par les consommateurs. Vrai. باش نشوفوا l'image راح نفهموا نابريسيو واش كيفهموهاش الناس ولا ما كيفهموهاش ولا البرودوي ديالها واش مفهومين par les consommateurs. Les informations primaires sont portées pour la première fois à la connaissance de l'entreprise. Oui, aux secondaires sont collectées dans le cadre d'études antérieures. إذن vrai. إذا نخليكم نكتب الجواب هنا باش تفهموا. أنا نكتب الجواب فكروا نتوما وبينما نجيب الجواب. المهم ريفيزي هما بعض المعلومات باش تفهموا الكل. نشوفوا لي كيسيون دو كور جاوبوا عليها. حاولوا تجاوبوا، حاولوا تشوفوا داك الكور، حاولوا تنقلوا هادشي، حاولوا تريزوميو هادشي. ايوا اذا قال لك بوركوا اون انتربريز براتيك تال اون ايتود دو مارشي، علاش كتمارس ايتود دو مارشي. السؤال اللي موراه quelles sont les principales sources d'information pour l'étude quantitative du marché? Vous précisez les différentes étapes par lesquelles passe l'étude de marché. الجواب هو فكروا فيه باش نعطي الجواب باش نكتبوا. نحاولوا. أنا fais attention rédiger pour comprendre. شوفوا حكم على راسك حتعطي. حاول تقرا. إذا نشوفوا premier pourquoi علاش l'entreprise كتبراتيكي l'étude de marché. ايوا قلناها في الاول. هنايا راه كاين واحد الجواب واحد السؤال واحد التكست كان هنا باش نكوليكتي لانفورماسيون على distribution, la concurrence, la consommation, l'environnement, l'image. باش نبرودوي les meilleures décisions stratégiques. نحاول نكتبو
هذا نموذج. إذا السؤال الأول entreprise pratique étude de marché pour collecter des informations diverses portant sur la distribution la concurrence. La concurrence, l'environnement بحال اللي قلنا قبيله و l'image de l'entreprise. L'âge enfin ou la pour enfin de prendre les meilleures décisions stratégiques. هذا هو الجواب. السؤال الأول. نشوفوا السؤال الثاني. إذا شقنا السؤال الثاني: quelles sont les principales sources d'information pour l'étude quantitative du marché? Faire attention. ما هما أهم sources d'information pour l'étude إذن les principales sources d'information pour l'étude quantitative du marché قلنا هي les sources d'information internes propres au service de l'entreprise بحال هي service commercial, service comptable, ou les sources d'information externes puisées auprès d'organismes spécialisés faisant périodiquement des études de marché. إذن les sources internes ou les sources externes. نحن نكتب لكم باش تبقى. إذن les principales solutions pour les des sources d'information internes.
propre au service, propre des mêmes de l'entreprise. شوفوا etc. شوفوا إذن نبدأ externe اللي بناخدوها et auprès d'organismes, إذن puiser auprès d'organismes auprès d'organismes نديرو spécialisés faisant سؤال جلاء. Troisième question. Alors, ouais, préciser les différentes étapes dans lesquelles passe une étude de marché. إذا هادو كلهم des questions de cours. Fais attention, c'est امتحانات. إذا les différentes étapes par lesquelles passe une étude de marché. كاينة définition du problème وكاينة les objectifs والpréparation والcollecte l'information والtraitement وفي الآخر كنصاوبو rapport de synthèse des résultats. هادو هما les principaux étapes. إذن faut assimiler le cours. إذن شوفوا نكتبو شوية les différentes étapes par lesquelles passe une étude de marché. Je donne la chef tirée. Première étape, c'est définition. On a du problème. Deuxième étape, c'est définition. Préparation. D'un plan de l'étude. Et voilà. Et then, on collecte des informations. On dirait traitement et analyse de quoi? De résultats. Ou on peut savoir rapport dialogue de synthèse.
إذا هادوما لي برينسيبو إيتاب. دابا نشوفو ننظم النوت، اسمحولي، النوت إكزيرسيس. هنا إذا مجموعة لي فرازات واش يقول لك؟ ترافاي، هو يكتبو لك هنا ترافاي نسي ترافاي أفير، عطيك مجموعة لي فراز. Pouvez faire qui convient pour chacune de quoi des propositions suivantes. هذاك définition غتلقى le mot convenant في الماركتينغ، ça veut dire هو هذا. إذا نشوفو عطينا مجموعة، إذا تحاولوا تلقاو ان مو convenant في الماركتينغ، شني سميتها؟ إذا في الأول اش قال لي؟ أنا نساعدكم une information qui indique le lieu de vente d'un produit donné. إذا شنو نوع هاد الانفورماسيون؟ شنو information qualitative. B, une information qui répond à la question combien. شنو هي؟ quantitative. وبالنسبة C, une information plus utile réalisée par l'entreprise ou par son chargé d'études. C'est une information primaire. Ou D, une information puisée dans les documents préexistants dans l'entreprise ou d'études effectuées antérieurement. C'est une information secondaire. Elle est secondaire. Déjà كاينة. نشوفوا حاولوا تفكروا انتم. إيش قال لك؟ filmer le comportement du consommateur sur le lieu de vente. Filmer le comportement, c'est l'observation. En testant en laboratoire l'influence des nouvelles emballages sur l'accroissement des ventes en laboratoire. إذا هذه هي l'expérimentation. L'étude qui cherche à découvrir, à expliquer le comportement du consommateur, ça veut dire il y a l'étude qualitative. Ou qui cherche à mesurer, à décrire le comportement des consommateurs, c'est l'étude quantitative. إذا نحاولوا نقراو لافراز ونجاوبوا عليها ونكتبوها بشوية بشوية. أنا نحاول نكتب لا ريبونس ici. Une information qui indique le lieu de vente d'un produit donné. C'est une information qualitative.
نشوفوا به une information qui répond à la question combien, c'est une information ce qu'on a quantitative هذه مفهومة. شوفوا une information puisée c'est une information puisée dans les documents puisés d'une étude réalisée par l'entreprise ou par son chargé d'études, et d'ingénieur, c'est une information primaire. أول مرة une information puisée dans le document préexistant dans l'entreprise ou d'études effectuées antérieurement, c'est une information secondaire. شوفوا بدا ABCDE, filmer le comportement du consommateur sur lieu, c'est l'observation. L'observation. شوفوا F. Tester en laboratoire l'influence d'un nouvel emballage sur l'accroissement des ventes, c'est l'expérimentation. شوفوا C. L'étude qui cherche à découvrir, à expliquer le comportement du consommateur, c'est l'étude. C'est l'étude qualitative. Et dans l'étude qui cherche à mesurer, à décrire le comportement des consommateurs, c'est l'étude, je dirais, quantitative. Là, les questions, je fais l'exercice 6. إذا قدنا السؤال نجاوبوا على هذا السؤال بعدا après نشوفوا قال لك expliquer les notions suivantes: l'attitude, motivation, perception, image, croyance, attribut d'un produit, dissonance cognitive. Il faut expliquer ces mots. Je vois les mots. Et bien faire attention. Je vois les mots. L'attitude. قلت لكم شحال هادي بداو تشرحوا الكلمات، انا عطيتكم بعض الكلمات واكسبليكي لي زوت في اتونسيون. اذا نحاول ريبوندي ا شاك كيسيون. اذا ريبونس نحاولوا
نشوفوا شنو l'attitude. C'est un ensemble de croyances bien ancré qui sert à la norme de comportement face à un ensemble de situations similaires. Il y a l'ensemble de croyances qui sont ancrées, qui sont la norme de comportement, qui sont un ensemble de situations similaires. C'est un ensemble un ensemble de croyances bien ancrées qui sert de norme comportementale face à une situation, ensemble de situations similaires. إذا الكلمة الثانية نشوفوها إذا هذه سهلة موتيفاسيون. حاولوا تجاوبوا. إذا نشوفوا شنو موتيفاسيون والأنواع ديالها راه عندكم في الدفتر حفظوهم. أنا كنقولها لكم. إذا نشوفوا موتيفاسيون. إذا الموتيفاسيون un besoin non satisfait crée une tension psychique et qui pousse l'individu à agir dans le sens de la satisfaction de ses besoins. كتدفعو يكون عنده البزوان وهذا هو الدافع الأساسي باش يمشي يساتيسفي هاد البزوان. إذا إلا عندك une autre explication c'est très bien. إذا un besoin non satisfait un besoin non satisfait crée une tension psychique qui pousse l'individu à agir dans le sens de la satisfaction de ce besoin. نشوفوا النقطة أكثر qui déjà je pense perception. Perception شنو يقول إذا الperception هي capacité humaine à appréhender les signaux provenant de l'environnement. شنو المقصود بappréhender هي attendre, toucher, sentir et goûter. إذا les signaux provenant وينتربريتيهم ويذكروا هي الperception. إذا capacité humaine
capacité humaine, à appréhender quoi? Appréhender. نشرحهم لكم. Voir, vécu, entendre, attendre, vécu, entendre, toucher, par exemple, sentir et les signaux provenant de quoi? De l'environnement, de l'extérieur de l'environnement. Les interpréter et s'en sont rappelés et sans هذه perception. نشوفوا النوت تاني l'expliquer. كاينة image. Image qui représente l'ensemble des valeurs accordées aux différents attributs d'un produit. Où est l'image? Il y a الصورة. Elle représente, il représente l'ensemble des valeurs et aux différents attributs par exemple. Une croyance, c'est une idée ou préjugé que l'individu se fait à propos de quelque chose. Une croyance. C'est une idée. C'est une idée ou un préjugé ou un préjugé que l'individu se fait à propos de quoi? De quelque chose.
partie مهم la croyance. L'attribut d'un produit, c'est un aspect de produit que l'individu utilise pour juger et décrire le produit. Un aspect de produit, la vitesse, le poids, la couleur, l'esthétique, etc. Quand on a l'attribut d'un produit, et dans l'attribut d'un produit, l'attribut c'est un aspect d'un produit. C'est un aspect d'un produit que l'individu utilise, que utilise pour juger, pour écrire le produit. C'est un aspect de produit que l'individu utilise pour juger. فرضاً le poids, exemple, ماشي مشكل. Exemple. Couleur. هو l'attribut d'un produit. طبعا نشوفوا un autre, le dernier terme هو dissonance cognitive. Et dans c'est un, on peut dire c'est un malaise ou un sentiment de regret accompagner les décisions lors d'un achat important ou impliquant. Il provient de la différence que l'individu perçoit entre la quantité prévue de satisfaction et la quantité reçue après l'achat. إذا هو واحد لا سنتيمون د الرفض د المالايز لأن كيكون باغي شي حاجة وكيحقق شي حاجة إذا كيوقع له مشكلة. إذا هنايا كنقولوا غنشرحوا هاد الكلمة c'est un malaise. C'est un sentiment ou un sentiment de regret. C'est un malaise ou un sentiment de regret qui accompagne les décisions qui accompagnent les décisions lors d'un achat important. Regret ou malaise lors d'un achat important impliquant impliqué l'achat. Il provient, lèche un doigt de regret, il provient de la différence
de la différence que l'individu perçoit que les soit la quantité privée est la quantité privée de satisfaction. Entre la quantité privée de satisfaction et la quantité dessus et l'achat. Mot dissonance. Voilà. Donc moi, je vois des mots, expliquer les autres. Et le travail à la maison. نشوفوا سؤال ثاني. إذن سأفكروا في الجواب ديالو. واش كيقول السؤال؟ Quelles sont les étapes du processus de décision d'achat? La reconnaissance du problème, la recherche de l'information, l'évaluation de l'information, la décision d'acheter et le comportement post-achat. إذن نحاول باش ندير هما راه قلت لكم ما نعاودها. إذن les étapes du processus غندير sous forme de tiret ديما قلنا لكم. حاولوا تقراوهم وتجاوبوا وتفكروا في أسئلة أخرى. إذن كاينة لا reconnaissance هنا du problème. Il y a la reconnaissance du problème, la recherche, quoi? La recherche de l'information. La recherche de l'information. On s'abonne l'évaluation, monsieur Mouchki. L'évaluation de quoi? De l'information. La décision d'acheter. Nous suppose le comportement après l'achat. Et le comportement et d'un poste achat. نشوفوا une autre question de cours. شحال مجموعة فكروا فيها. شي الأنواع ديال الموتيفاسيون. إذا قلنا في الكور بأن كاينة أوبلاتيف وكاينة إيدونيست وكاينة أوتو إكسبريسيف وكاينة
تقدروا تزيدوا عليها لأن قدكم تبقاو تقراو دوطر دوكيومون altruiste. إذا شكون اللي قالها جوهانيس. إذا كي ديستينغي أربعة دي موتيفاسيون أوبلاتيف وهيدونيس و altruiste و إيتو إكسبريس. حاولوا تشرحوهم على ميزون ربما يكون une autre question. إذا نشوفوا وسيروا شرحوا أي كلمة اشرحوها. أنا كان نعطيها لكم travail à faire à la maison. Les motivations d'achat sont classifiées d'après واحد l'auteur ولا واحد théoricien sont là. إذا la motivation classifiée par Harry Johannes en 4. وهيدونيست و altruiste. أخيرا précis. هنا أربعة هما كاين في لا كولتور التي السريعة. إذا أوتو إكسبريسيف. كدير بكونترول كونترول صافي كيف راه كيضرب شويه. أوتو إكسبريسيف. أنا كنحاول نشرح. إذا أوبلاتيف غنتلاقى حساب وحدك وسيلونس. ان شاء الله سيلونس. اسمع إذا أوتو إكسبريسيف. إذا motivation. إذا chacun expliquer à la maison. Chacun expliquer à la maison. إذا qui participe au processus. Qui participe au processus de décision d'achat. إذا qui participe au processus d'achat. شكون هما الناس اللي participe في l'achat. راه déjà cité au cours. كاين l'initiateur, كاين l'influenceur, وكاين le décideur, وكاين إذا les participants au processus عندك في الكور راه كنكتبها لك. إذا la participation au processus d'achat. سد لنا الميكرو. إذا هادو كيسموا les participants au processus d'achat. إذا les participants رانا كيكتبوا les participants au processus
هما les intervenants ou qui participaient au processus d'achat. إذا les participants au processus d'achat sont. إذا عندكم تكورا في هادو على لي كيسيون دو كور باش تاسيميلي لو كور ديالك لينيسياتور. نحفظ راه عندك كيسيون دو كور في الامتحانات وفي الريجيونال. L'initiateur ou l'influenceur إذا كاين الانيسياتور فكروا أنا غير شوية غادي معاكم باش تشوفوا الكور ديالكم في الدفاتر وتشوفوا باش تحفظوهم. إذا l'initiateur, l'influenceur, le décideur, l'acheteur, l'utilisateur, le prescripteur, etc. كاينين d'autres. إذا نشوفوا une autre question. Dans l'autre question, quels sont les facteurs qui influencent l'achat? إذا خصك d'une façon résumée. إما كان la réponse ديالك كاين بزاف. إذا نحاول résumer la phrase. Par exemple, c'est un exemple de réponse. Les facteurs qui influencent l'achat, إذا sont les caractéristiques de l'acheteur. Les caractéristiques de l'acheteur, les revenus. D'accord, les caractéristiques situationnaires, ou qu'il y a les caractéristiques du produit, ou qu'il y a les caractéristiques du vendeur. Et là, c'est un exemple de réponse, ou qu'il y a d'autres exemples pour répondre à ces questions. Faites attention, هذا نموذج الجواب، يعني أي حاجة نموذج. إذا حاول تجاوب بالأسلوب ديالك ولا احفظ ولا لقاها في شي حاجة وحفظها. إذا نحاول نكتب quelques mots à la réponse à la السؤال. نقول les facteurs, exemple, qui influence les facteurs qui influencent l'achat sont les caractéristiques de quoi? Les caractéristiques de l'acheteur. يعني هذه les caractéristiques فيها personnel, psychologique, etc. نلخصها مزيان. فيها مجموعة les motivations هذه كلها داخلة في les caractéristiques de l'acheteur. نشوفوا les caractéristiques situationnaires. Situationnelles. Les caractéristiques sexuelles ou celles du vendeur et celles du produit. وراه عندكم في الكود ديالكم قسمتها لكم على 5 لي كاتيجوري، هي صحيحه. وشوفوا دوطر. هذا نموذج الجواب. اذا نشوفوا 6e question. Quelles sont les 3 situations d'achat et quel est l'intérêt de les différencier? Pensez à la réponse. البارح راه وقع المشكل
ديال الصوت راه انا عاودتو وراه غتلقاه مسجل تما. اذا نحاول. اذا ما هي لي توا سيتوياسيون؟ اذا قلنا كاينه توا سيتوياسيون داشا دابري لو كور، كاينه لاشا دو بروبليم ايتاندو ولاشا دو بروبليم ليميتي ولاشا روتينيي، وكنت عطيتها لكم بالكور امبulsif وريزوني اكسيتيرا بواحد لي كونسيبت اخرى. اذا نقدر نقولوا من المعنى ديالهم l'achat du problème étendu ou l'achat du problème limité ou l'achat routinier. L'intérêt pour le marketeur de les différencier et de connaître la nature de l'achat pour pouvoir agir باش نصاحبوا le meilleure communication. العيش كيف الرق هادي باش نشوفوا النوع de communication. إذا l'objectif ديال communication dépend de la nature du situation. الغرض ملي الماركتور علاش كيديفيرونسي هاد لي تروا سيتوياسيون باش يصاغب une meilleure communication. Une meilleure communication. إذا عندكم لي تروا سيتوياسيون، أنا نقولها لكم بكلمة ماشي بنوع آخر ولكن بديمو دي كونسيبت أخرين، وعندك الحق تكتب لي اللي كاين امبulsif وريزوني اكسيتيرا. إذا لي سيتوياسيون، إذا لي سيتوياسيون، les trois situations d'achat. Les situations d'achat sont نشوفوا النوع الأول شنو قلنا. إذا عندك في الدفتر كلام آخر مام الشرح ديالو مام بروبليم étendu. هنا ملي كيكون التفكير وكنبقى يعني لي زانترفونون كيكونوا بزاف، إذا كتسمى لاشا بروبليم étendu. إذا النوع الثاني كاينه لاشا بروبليم ليميتي. ليميتي. وأخيرا كاينه لاشا روتينيي. الأنواع د لاشا روتينيي هادو هما الأنواع د لاشا. نشوفوا دابا لوبجيكتيف اللي ما عندكش. إذا شتي السؤال كاين وعطاك لوبجيكتيف لانتيري. لانتيري هو بيصاغب الميور كومونيكاسيون. إذا لانتيري، l'intérêt de les différencier, يعني باش distinguer différentes situations pour les différencier et de connaître quoi? La nature de l'achat, de connaître la nature de l'achat, de connaître la nature de l'achat pour pouvoir agir sur la communication. Et de pouvoir agir sur la communication. Dialogue de l'entreprise. En bref, l'objectif de quoi? De communication. L'objectif de communication dépend de la nature de la situation. إذا نشوفوا septième question. Septième question. Décrivez le processus cognitif
qui s'enclenchent au moment du choix de la marque. Et décrivez, et je vais à faire penser aux réponses. Cognitif, شنو المعنى ديالها؟ بأنك يبونسي في لا ميموار ديالو. علاش؟ لأنك يكون هاد الميموار عنده فيه لي سوفونير selon une hiérarchie. L'ensemble des noms de sa retenue, l'ensemble évoqué. إذا كيحاول يتذكر. إذا هذا لو بروسيس كوغنيتيف أنا ماشي تشرحو باش تفهمو بأن كيمشي للعقل ديالو وكيحاول لونسوم دي شوا عنده هيارشيزي وكيتذكر وكيديرها. إذا au moment du choix de la marque, l'individu qui fait appel à sa mémoire, qui comportait les souvenirs des non disposés selon une hiérarchie. إذا في العقل ديالك كيكون مجموعة ديال لي مارك ومرتبين، كتقول غنشري هادي ولا ما لقيتيها غنشري الثانية إكسيتيرا. إذا l'ensemble de l'asma évoqué que sa mémoire a retenu s'appelle l'ensemble évoqué. Les marques desquelles il a une bonne connaissance et qui correspondent à son besoin font sortir de l'ensemble imagé. إذا l'ensemble les marques اللي عنده في الميموار سميتو l'ensemble évoqué واللي كيبغي سميتو l'ensemble envisagé. واللي عنده فيه البريفيرونس كيسمى l'ensemble des choix. إذا une fois qu'il constitue l'ensemble, il doit faire en se basant sur des critères apparents tels que le prix. إذا في العقل ديالو هذا هو لو بروسيسوس ديال الكونيتيف. إذا كيمشي لبونسي الميموار، وهاد الميموار فيه مجموعة د لي زونسومبل لي مارك كاينة ايفوكي هما المجموعة ديالهم، ومني كيبغي الكونيسونس كيكون عنده المعرفة انفيزاجي، ومني كيصاغب لو شوا سميتو لونسومبل دي شوا. هذا هو le processus cognitif. شنو البروسيس كوغنيتيف؟ نعاودها. كيمشي للعقل ديالو وكيكون عنده مجموعة د لي مارك ومرتبين. فرضا ملي كنمشي للحانوت كنبغي نشري شي حاجة، باغي نشري شي حاجة ما كنلقاهاش، إذا كنشوف لو شوا الثاني اللي عندي في العقل. إذا هادو المجموعة د لي شوا اللي عنده، المجموعة د لونسومبل دي شوا كتسمى لونسومبل دي شوا، واللي عنده في العقل كاملين لونسومبل انفيزاجي، لونسومبل ايفوكي واللونسومبل انفيزاجي. إذا كاين 3 انسومبل في العقل ديالو. لي مارك اللي كاملين هما لونسومبل ايفوكي، وملي كيبغي يختار كيمشي لونسومبل انفيزاجي، وملي كيختار لونسومبل دي شوا. أنا ماشي كتبها. شوفوا إذا نقولوا في لحظة au moment du choix, au moment du choix de la marque, يعني نقدر la marque, choix de la marque ou d'un produit. إذا l'individu fait appel à quoi? Fait appel à sa mémoire. Au moment de choix de la marque, l'individu fait appel à sa mémoire. Elle comporte, il comporte des souvenirs de quoi? De souvenirs de nom. عندهم مجموعة
اسمها disposer يعني disposer selon تكون selon une hiérarchie إذن selon une hiérarchie précise. إذن selon هاد l'ensemble اللي عنده سميتها l'ensemble évoqué. عقلوا لي هاد l'ensemble يعني نكتبها باش l'ensemble des noms de marque que sa mémoire a retenu s'appelle évoqué. إذن أي واحد سميتو l'ensemble. إذن أي واحد عنده مجموعة في العقل ديالو في الميموار ديالو مجموعة دي برودوي وكيكونوا هيرارشيزي وهادو سميتها l'ensemble évoqué. لي مارك عنده لي مارك معروفين لي مارك desquels il a quoi? Une bonne connaissance. Une bonne une bonne connaissance et qui correspond à son besoin. إذن font partie de l'ensemble de choix. Évoqué d'abord l'ensemble de choix. Une fois qu'il a constitué ce dernier ensemble, une fois qu'il a quoi? Constitué ce dernier choix, quelqu'un a le choix, il doit quoi? Il doit faire un choix. Faire un choix en se basant sur quoi? Sur des critères apparents. Sur des critères apparents. Sur des critères apparents, comme tels que
le prix, le prix la couleur إذن هنا la couleur إذن هو إذن قلنا كاين l'ensemble des choix هيا إذن هذا إذن حاولوا هذا أنا نخليكم تقراوه نقراوه وعاد نعاود لكم اسمحوا لي هذه أنا رجعت إذن partie de l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble envisagé l'ensemble envisagé. C'est l'ensemble envisagé. إذن l'ensemble envisagé هو celle إذن نحن نقولوا celle عاد نديستينغيو l'ensemble des choix إذن celle pour lesquels il a constitué pour lesquels il a une préférence. Il a une préférence. Il a une préférence marquée. Marquée. En partie. Partie de l'ensemble des choix. L'ensemble des choix. هذه la phrase bien construite dans l'ensemble des choix. أنا نحاول أنا شرحتها وكتبتها غنحاول أنا نقراها دوزيام فوا. فقال لك السؤال décrivez le processus cognitif qui s'enclenche au moment du choix des marques. قال لك au moment du choix de la marque عند لحظة الاختيار للمارك l'individu كيبونسي في الميموار ديالو هاد الميموار اش كيكومبورتي l'ensemble des souvenirs du nom ومرتبين. إذا l'ensemble des marques عنده هو l'ensemble évoqué وكاين شي حاجة عنده فيها connaissance اللي كنعرفها envisagé واللي ماشي صعب لا préférence هي l'ensemble des choix وفي الآخر كيصعب لو choix selon des critères. دابا غنشوفو une autre question. Une autre question qui est expliquer comment les freins influencent l'acte d'achat. إذا نشوفوا كيفاش
expliquer donc comment les freins influencent l'acte d'achat. Et donc, expliquer comment les freins. Et donc, كيفاش les freins influencent l'acte d'achat. Comme tout devant acte important, l'être humain est porté par une forte motivation à faire ce dont il a envie. يعني يكون عنده واحد الرغبة يكون عنده إذا كيكون عنده forte motivation باش يصرى بلي بغا. Mais en même temps, كيمشي la conscience et ses sens pour en décider. Qui cherche de savoir si l'acte est conforme à ses situations, à ses besoins, à son environnement culturel, familial, social. Autant des contraintes, ولكن هناك les contraintes qui peuvent constituer des freins à l'achat. Les freins sont de trois sortes, qui sont l'ébénition ou l'indécision ou l'instabilité. هذه هي كيفاش les freins. إذا في الأول كتكون عنده الرغبة ولكن هناك دي كونترانت اللي كتخليه ما يشريش. إذا الخطر كتكون عندك الرغبة كبيرة باش تشري واحد البرودوي ولكن واحد اللحظة كيوقع واحد عائق وكيخليك ما تشريش البرودوي. هذه هي كيفاش هذه هما لي فران. إذا هادو هما لي فران. إذا نعاود. إذا كما كان لاكت امبورطون لا كتدفعو هناك دي موتيفاسيون باش لونفي باش يشري ولكن كيحاول يخدم لا كونسيونس ديالو ولا ميموار ديالو باش يديسيدي وكيشوف واش لاكت داشا اي كونفورم ولا لا على حساب لونفيرونمون البزوان ديالو. ولكن هناك دي كونترانت اللي ما كتخليش يشري. هاد لي فران دو trois sortes l'indécision, l'inhibition, l'instabilité. إذا نحاول نبدل السؤال ونقول لك quels sont les différents types de freins. نحاول نبدل هاد السؤال باش يكون واضح. quels sont les types de freins. إذا les types de freins راه كاين في الكور وهنا الكور تاع هذاك لي تيب دو فران تيكسبليكو à la maison. أنا كنقولها لكم. إذا كاينة لا ديسيزيون ضد لا ديسيزيون هي راه كنكتب و لينيبيسيون ou l'instabilité. Expliquons les mots à la maison. نحاول نشرح لكم. أنا غنشرحها ماشي مشكل خليكم على خاطركم. L'indécision اش كترادوي une forte رانا لا غوش شوية une forte angoisse كتخلينيش نشري. angoisse due à la décision d'achat. Et là où l'inhibition représente une peur
ou un sentiment de culpabilité. Suite à l'acte d'achat. L'acte d'achat. Je vous l'instabilité, c'est la remise en cause, c'est la remise en cause permanente de l'achat. Je vois une autre question. Je vois le modèle. هذا واحد son case, une son case وما S هي sécurité وهذا هو l'orgueil وهذا هو النوفوتي و C هي الكونفور و l'argent و sympathie. هذا من étude au vendeur. الفوندور اللي كيحتاجها هي في راسكم. إذا إلا سمعتوها ولا قريتوها في شي بوكان إذا الحروف الأولية ديال ديال sécurité, orgueil, nouveauté, ou le confort, l'argent, ou sympathie. إذا étude au vendeur علاش باش adapter son argument de vente en fonction du mobile d'achat auquel répond le client. Le client إذا عاد من utile هذا الموديل il est utile pour le vendeur علاش باش adapter ويدافع ويجوجي باش يبيع البرودوي ديالو en adaptant son argument en fonction du mobile d'achat qui répond au client. إذا الكليان اش كيبغي السيكوريتي والorgueil النوفوتي الكونفور argent sympathie. هذا هو l'utilité ديالها. إذا نقولوا le modèle en case نشجلو نعاود لكم نشجلو لي مو ديالها ما نشجلوهم اس هي sécurité S هي sécurité O هي orgueil N هي nouveauté C هي mobile confort pardon A هي l'argent و S هي sympathie. إذا كنقولوا est utile au vendeur pour adapter son argument de vente en fonction du mobile d'achat. Elle bon le client. إذا le client ملي كيجي شي حاجة على حساب هاد لي كريتير اللي كنسميوها لي موبيل. إذا هاد الفوندور كيوتيليزي هاد الموديل باش يادابتي لو جوج ديالو والارغيومون ديالو للبيع باش الكليون يشري منه. إذا الكليون كيبغي لا سيكوريتي كيبغي لورغوي كيبغي النوفتي كيبغي الكونفور كيبغي على حساب لارجون ديالو وعلى حساب سامباتي ديالو.
Dernière question. Quelle est l'importance du comportement d'achat pour le marketeur? إذا عندها واحد l'importance كبيرة. إذا عندها l'importance كبيرة. إذا l'importance est là. إذا connaître le comportement du consommateur après l'achat est l'une des très grandes importances pour les marketeurs de produits à forte implication à caractère répétitif. بحال البنكاريزاسيون بحال l'ordinateur بحال l'assurance vie etc. إذا هاد les sentiments post-achat peuvent créer chez le client un désagrément que le marketeur doit tenter de réduire par une action de communication et d'accompagnement. C'est ainsi que le client d'une grande marque véhicule, et c'est un exemple d'une grande véhicule, reçoivent une carte de club de la dite marque avec la félicitation du président de la compagnie. D'autres marques offrent un service après la vente. Ce désagrément, l'additional cognitif doit disparaître après quelques semaines, sinon le réachat est fortement comprimé. إذن هذا عنده واحد l'importance. عنده واحد l'importance ديال البوست achat pour le marketeur باش نفيديليزيوه. إذن ريفليشي في لا ريبونس غنخلي لكم هنا شرحته غنعاود الشرح ديالو. إذا نتوما غتريديجيو تعلموا. Connaître le comportement du consommateur, par exemple après l'achat, est d'une grande importance pour les marketeurs des produits. Avec les sentiments post-achat peuvent créer un désagrément que le marketeur doit tenter de réduire. إذا chez le client واحد désagrément يشري ولا ما يشريش le marketeur يحاول يقلل منه باش بواحد لا بوليتيك دو كومونيكاسيون بواحد لا بوليتيك ديال لاكومبانيومون فغادي كيعطي لا كارت ديال الكلوب ديالو ولا كيعطي واحد ان سيرفيس ابري لا فونت. إذا il y a un autre exercice. هو حساب اقراوه شوفوه faire attention. attention جا هو فيه الحساب. الحساب تشوفوا الحساب. إذا نشوفكم. إذا l'entreprise C commercialise deux types de chaussettes, واحد en ligne واحد en fil d'Écosse. En 2012, il a vendu 100 000 paires de chaussettes, dont 90% en laine et 10% en fil d'Écosse. Une paire, une paire de chaussettes en laine, une paire de chaussettes en laine est vendue
est vendu à 60. Une paire de chaussettes en fil d'Écosse, 120 dirhams. Le marché total de chaussettes est des millions de paires en 2012 en laine et 10% en fil d'Écosse. En fil d'Écosse. Le reste en coton. La valeur totale de chaussettes des ventes en 2000 est 52 millions de dirhams. La valeur ديالو 52 millions de dirhams. Dont 35 imputables aux chaussettes en laine, imputables aux chaussettes. Travail à faire, à voir. Calculer calculer les ventes totales sur chacun des deux marchés. On calculait les ventes de CC sur chacun des deux marchés. On calculait la part de marché en volume sur chacun des deux marchés. On calculait la part de marché en valeur sur chacun des deux marchés. طول بال نعاود نقراه باش نخلي لكم تا السبت ان شاء الله نكوريجيوه. قلت لكم في ان effort. اذا هاد لونتربريز سي كتبيع شوسيت، واحد اونلاين واحد ان فيل ديكوس. في 2012 باعت 100,000 بير دو شوسيت، 100,000 دو شوسيت، 9% اونلاين، 10% فيل دو كين. واحد بعته ب7 وواحد بعته ب12. واحد بعته ب70 باردون، واحد بعته 120. إذا لو مارشي توتال دي شوسيت، إذا لو مارشي توتال دو شوسيت est d'un million de paires. Million. 30% online, 10% d'Écosse. Le reste en coton. La valeur totale des chaussettes, maintenant la valeur totale des chaussettes est 5 d'euros. Et donc, 52 millions de dirhams. Donc, 35 imputables aux chaussettes en laine, 20% imputables aux chaussettes fil d'Écosse. Il y a 4 questions. Et donc, merci de votre attention. Révisez pour le son. La prochaine séance n'accepte à distance دائما à 8h30. إذا إن شاء الله ننطميو نكوريجيو هاد l'exercice وننطميو اللي قلت لكم في الأول la séquence de la politique de produit.